আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राज्य सरकार ने 16 फाइनेंस कमीशन को बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति से प्रभावित राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। राज्य सरकार ने इस संबंध में घाटे की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के आवंटन की भी मांग की है। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने मांग की है कि 16 फाइनेंस कमीशन राज्य के संभावित रेवेन्यू डेफिसिट पर विशेष ध्यान दे। राज्य सरकार ने कहा है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरे इस पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू कलेक्शन काफी हद तक दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आयात निर्यात पर निर्भर करता है। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पड़ोसी देश के मौजूदा हालात का असर राज्य के चिकित्सा पर्यटन पर भी पड़ा है। राज्य सरकार ने ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के समग्र विकास के लिए विशेष अनुमोदन की भी मांग की है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट और इकोसिस्टम के लिए विशेष व्यय, बुनियादी ढांचे के निर्माण, विशेष रूप से रेल और सड़क संपर्क के लिए विशेष अनुमोदन की भी मांग की गई है। मानसून के दौरान सड़क संपर्क और रेल सेवाएं प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में आपूर्ति लाइन बाधित हो जाती है। इसीलिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद की एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में अगरतला में एक पावर पार्क, एक डायबिटीज रिसर्च सेंटर, बोरमुरा में एक गैस बेस्ड पावर प्लांट और धौलाई डिस्ट्रिक्ट के अम्बासा में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। हर साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार ने नदियों सहित विभिन्न जलाशयों में मछली पालन की पहल शुरू की है। शुक्रवार को फिशरीज डिपार्टमेंट ने ख्वाई नदी में विभिन्न प्रकार की मछलियां छोड़ी। 1.44 लाख फ्राई नदी में छोड़ी गई। फिशरीज डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि गुणवत्ता और उचित पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। আমাদের মৎস্য দপ্তরের তরফ থেকে খোয়াই নদীতে কল্যাণপুর ব্লক এলাকার দশমীঘাট স্থানে আমরা 1,44,000 মাছের পোনা মজুতকরণ করছি, রেঞ্চিং প্রোগ্রাম যেটাকে বলে। তো এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা প্রকল্পের অধীনে এবং এনএফডিবি যেটা ন্যাশনাল ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ওই বোর্ডের আর্থিক সহায়তায় আমরা এই মাছের পোনা মজুতকরণ করছি। মেইনলি যাতে নদীতে যে আমাদের দেশীয় মাছগুলো আছে যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল, এদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তো তারা যাতে ন্যাচারালি প্রজনন করতে পারে, যাতে নদীতে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যে এটা আমাদের একটা দপ্তরের তরফ থেকে উদ্যোগ। अब से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान सीएससी के माध्यम से या घर बैठे किया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र भी सीएससी के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर दीपक मजुमदार ने 16 कॉमन सर्विस सेंटर डे के समारोह में यह बात कही। शुक्रवार को पूरे देश के साथ साथ राज्य में भी 16th कॉमन सर्विस सेंटर डे मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम सुकांतो एकेडमी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने कहा, अब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र के नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर पर या घर बैठकर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लाइफ सर्टिफिकेट भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। প্রদানের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমরা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে আমাদের সরকার আসার পর আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি। তারই একটা ধাপ আজকে এগিয়ে গেছে। আমি বলবো যেখানে দুটি বিষয় আজকে সিএসসি সেন্টারের মাধ্যমে যে পরিষেবা দেওয়া হবে, যারা পেনশনে তাদের আর লাইফ সার্টিফিকেট ওই আমরা অফিসে গিয়ে লাইন ধরে বা কোথাও গিয়ে কালেকশন করতে হবে না, তারা নিজেরাই ইচ্ছে করলে ঘরে বসে সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারবেন। আর প্রপার ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যে আমাদের সম্পত্তি কর যেটা আমরা প্রদান করি বিভিন্নভাবে, সেটা এখন আর অফিসে সরাসরি যেতে হবে না। এটা ইচ্ছা করলে নিজেই সেন্টারের মাধ্যমে কিংবা ঘরে বসেই সেটা প্রদান করতে পারবেন। এটা নতুন একটা দিগন্ত আমি বলবো আগরতলা শহরবাসীর জন্য আমাদের এই দপ্তর। আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমরা সার্বিকভাবে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আমরা যেভাবে সমস্ত ব্যবস্থা অনলাইন সিস্টেম করা, আমাদের পৌর এলাকায় এবং পৌরসভায় বা পৌর নিগমও আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে অনলাইনের মাধ্যমে সমস্ত পরিষেবা প্রদান করা করতে। কাজে আস্তে আস্তে সময়ের দাবির সঙ্গে कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक परियोजना है। सीएससी के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को
सरकारी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा सकती है। यह केंद्र सरकार के ई गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जुड़ने और डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करता है। वर्तमान में राज्य की 1178 ग्राम पंचायतों में 3000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 13 जुलाई को देश भर में स्किन, नेल और बॉडी के अन्य अंगों के स्वास्थ्य पर 700 फ्री हेल्थ कैंप्स और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट का त्रिपुरा स्टेट चैप्टर राज्य के साथ साथ देश भर में भी यह कार्यक्रम आयोजित कराएगा। ये कार्यक्रम अगरतला के बेलाबार स्लम एरिया, डुकली ब्लॉक और अपना घर ओल्ड एज होम में अलग अलग आयोजित कराए जाएंगे। NAIADVL के त्रिपुरा स्टेट चैप्टर के सचिव डॉक्टर गौतम मजुमदार ने शुक्रवार को न्यूज नाउ को बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों में स्किन हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा करना, सलाह देना और त्वचा संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। Actually, এটা একটা স্কিন অ্যাওয়ারনেস ইনিশিয়েটিভ along with the free skin health consultation and আপনার হচ্ছে স্যাম্পল ডিস্ট্রিবিউশন। আগরতলাতে আমাদের দুটো জায়গায় হচ্ছে, এক হচ্ছে আপনার বেলাগড় স্লাম এরিয়া, ডুকলি ব্লক, সকাল 10টা থেকে শুরু হবে। আরেকটা হচ্ছে আপনার আপনাগড় ওল্ড এজ হোম, এয়ারপোর্ট রোডে। তো এই দুটো জায়গায় আমরা করছি। সারা ইন্ডিয়াতে অন দ্য সেম ডে অ্যাপ্রক্সিমেট 700 প্লাস স্কিন হেলথ এরকম ক্যাম্প হচ্ছে সেমিনার, এবং নর্থ ইস্টে আমাদের প্রায় 19টি ক্যাম্প হচ্ছে বিভিন্ন স্টেটে। ত্রিপুরাতে আমরা দুটো করেছি। হ্যাঁ, এটার মেইন উদ্দেশ্যটা কি? এই মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে জনগণকে স্কিন রোগ সম্পর্কে সচেতন করা। কারণ ত্বকটা হচ্ছে একটা অপরিহার্য অঙ্গ আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে। মানুষ অনেকটাই অবজ্ঞ নয় এ ব্যাপারে। তো সুতরাং সেই অ্যাওয়ারনেসটা বৃদ্ধি করার জন্য। আর দ্বিতীয় যেটা আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এটা আপনার রিচিং দ্য আনরিচড অর আন্ডার প্রিভিলেজড। কারণ উই আর টার্গেটিং স্লাম এরিয়া, যেমন বলছিলাম, বা ওল্ড এজ হোম বা ডেস্টিটিউট হোম, অরফেনেজ, ওদেরকে অনেক সময় ওরা ভেরি আনকেয়ার্ড অ্যাবাউট স্কিন কন্ডিশন। তো সেই সম্পর্কে ওদেরকে একটু জাগ্রত করা এবং কিছুটা কেয়ার দেওয়া এবং অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধি করা ত্বক রোগ সম্পর্কে। থ্যাংক ইউ। किशोर बर्मन ने पहली बार विधायक बनने के 3 साल के भीतर ही मंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें पंचायत, हायर एजुकेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। बीजेपी ने पापाई शाह मौत मामले की उचित जांच और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया था। हालांकि सत्ता में रहने के 7 साल बाद भी राज्य सरकार न तो इस मामले में जांच कर रही है और न तो दोषियों को सजा दे पाई है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष शाह ने शुक्रवार को पापाई शाह की 14वीं पुण्यतिथि के आयोजन समारोह में इस पर बात की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पापाई शाह मौत मामले की जांच और दोषियों को तत्काल सजा दिलाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2011 को कामन चोमुहनी इलाके में कांग्रेस की मौन जुलूस और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान गोली लगने से निर्दोष पापाई शाह की मौत हो गई थी। এই রাজ্যে বিজেপি সরকার যারা একসময় এই পাপাই শাহর মৃত্যু দিবস পালন করে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন যে যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী বা দোষী তাদের উপযুক্ত
বিচারের ব্যবস্থা করবেন। এই পরিবারকে তাদের সন্তানহারা মা ভাইদের তাদের এই দোষী ব্যক্তির শাস্তির মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা এটাকে সুষ্ঠুভাবে যারা সম্পন্ন করার জন্য বলেছিলেন, আজকে দেখা গেল দীর্ঘ সময় পেরিয়েও এই বিচার এটা তারা পায়নি। কংগ্রেস দল এই পরিবারের পাশে আছে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমরা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি আমরা দাবি জানাচ্ছি। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए जबरन स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए बिजली निगम ग्राहकों की सहमति के बिना अवैध रूप से जबरन स्मार्ट मीटर्स लगा रही है। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि अगर डिजिटल और स्मार्ट मीटर एक ही है तो इस मामले में सिर्फ डिजिटल मीटर से क्यों। টিএসসিসিএল এর পক্ষ থেকে জোর করে ভুল বুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে মালিকের অনুপস্থিতিতে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে দিচ্ছে। এই স্মার্ট মিটার স্মার্টলি গ্রাহকদের টাকা লুট করার একটা যন্ত্র। গত 8 তারিখে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন যে স্মার্ট মিটার এবং পুরনো ডিজিটাল মিটার পাশাপাশি বসাতে পারবে যদি কোনো গ্রাহক চায়। তাহলে দুটোই যদি সঠিক থাকে, ওইটাও যদি সঠিক থাকে, তাহলে স্মার্ট মিটারটা কেন? স্মার্ট মিটারটা হচ্ছে কর্পোরেট হাউসকে, আদানি, টাটা, টরেন্টো এইরকম যে কর্পোরেট হাউসগুলি আছে তাদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সারা দেশের এই বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই মিটার বাবদ তারা লাভ করবে, সেই লাভের জন্য এটা খুলে দিয়েছে। পাশাপাশি আমাদের টিএসসিসিএল লাভজনক একটা সংস্থা, সেই সংস্থাকে ধীরে ধীরে ক্ষতির দিকে নিয়ে গিয়ে একটা অলাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছে। করে এখন সেটাকে যাতে 1-2 বছরের মধ্যে এই স্মার্ট মিটার লাগিয়ে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেবে। এই इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रत्येक स्मार्ट मीटर की कीमत आज से 10,000 रुपए है, जो बाद में उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। इस मामले में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न बिजली शुल्क बढ़ाने के नाम पर लूट चल रही है। মিটার সেই মিটারের একটার দাম 8 থেকে 10,000 টাকা, গড়ে 10,000 টাকা ধরলে পরে 1,000 কোটি টাকা লাগবে। সেই টাকাটা এখন গ্রাহকদের দিতে হচ্ছে না, কিন্তু এই টাকাটা বকলমে আমাদের কাছ থেকেই সমস্ত টাকা আদায় করবে। ফলে আমরা তার বিরোধিতা করছি। পাশাপাশি এই যে পাওয়ার পারচেজ অ্যাডজাস্টমেন্টের নামে প্রায় 11% বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। তার পাশাপাশি এই মাসের বিদ্যুতের মধ্যে ফুয়েল চার্জ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের চার্জ ঢুকিয়ে সান্ডি চার্জ, ডিউটি চার্জ এর নামে আরও বাড়তি টাকা আদায় করছে। ফলে গ্রাহকদের কাছে একটা যেন টাকা লুট করার একটা সুযোগ পেয়েছে, আমরা তার বিরোধিতা করছি। टीईसीए ने उन लोगों से अपील की है जो स्मार्ट मीटर्स नहीं लगवाना चाहते, वे त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन से संपर्क करें और संबंधित फॉर्म जमा करें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 10.26 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को फायदा होगा, त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया। इस मामले में बिजली निगम को भी फायदा होगा, टीएसईसीएल ने यह भी माना। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में स्मार्ट मीटर्स के विरोध के बीच त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। निगम अधिकारियों ने कहा है कि वे शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि वे ये दिखा सके कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा और दूसरी ओर निगम को भी क्या लाभ होगा। बेनिफिटेड হবে আর আমরা যারা টিএসসিসিএল হোক, টিপিজিএল হোক, টিপিটিএল both party will be benefited। কিভাবে? আলটিমেটলি আমাদের এইম হচ্ছে স্মার্ট গ্রিড করা। স্মার্ট মিন্স সেলফ হিলিং, যাতে বিদ্যুতে যে বারবার ট্রিপিং হয়, ট্রিপিং হলে ওখান থেকে লোকে ফোন করে আমাদের কাস্টমার কেয়ারে এত ক্যাপাসিটি থাকে না। বাট স্মার্ট মিটার লাগালে কি হবে, আমাদের নিচে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলি এনওএমসি রুম। ওখানে ইভেন্টে চলে আসবে
যে আপনার বাড়িতে লাইট নাই বা আপনার ডিটি আউট, বাট আমার 11 কেবি ফিডার আউট। 11 কেবি ফিডার তো আমি আপনাদের দেখালাম, ন্যাশনাল ফিডার মনিটরিং সিস্টেমে আছে যে এই ফিডারটা আউট। যখন ওই ফিডার ট্রিপ হবে সঙ্গে সঙ্গে এখানে খবর আসবে, তো আমার লোক ডাইরেক্ট ওখানে চলে যাবে রিপেয়ার করার জন্য। আপনার বাড়িতে কোনো প্রবলেম হলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রাফ দেখাবে যে এটা 0 হয়ে গেছে। তো কাস্টমারকে ফোন করতে হবে না আমাদের, আমরা নিজেরাই এখান থেকে গিয়ে অ্যাকশন নিতে পারি। আর তাছাড়া স্মার্ট গ্রিড যেটা আগরতলায় আগামী দিনে আমরা করতে যাচ্ছি, ওখানে কি হবে, অটো রিক্লোজার রাখা আছে, ওখানে RMU সিস্টেম করা হয়েছে, ওখান থেকে যে কোনো गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और रेगुलेटरी कमीशन के निर्देशों को लागू करने के लिए क्वार्टरली इवैल्यूएशन के माध्यम से शुल्क और सरचार्ज निर्धारित की जाती है। इसी को देखते हुए 1 अप्रैल से बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वसूली ग्राहकों से किस्तों के रूप में की जा रही है। बिजली निगम ने आज कहा, অগাস্ট যে আমাদের মাননীয় কমিশনের রেগুলেটরি কমিশন চেয়ারম্যান যে আমাদের যে ডাইরেক্টিভ দিয়েছে, সেখানে পরিষ্কারভাবে আমি বাংলায় অনুবাদ করে বলছি, ক্লজ নাম্বার 7.9.2 তে আছে, কমিশনকে টিএসসিসিএল কে নির্দেশ দিয়ে যে তারা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য সমন্বয় সূত্র বিধিমালা 2011 অনুযায়ী জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ সমন্বয় আরোপ করুক। যদি বিধিমালা অনুযায়ী FPPCA আরোপ না করা হয়, তাহলে কমিশন পরবর্তী শুল্ক আদেশে সেই সময়ের জন্য কোনো ক্যারিং খরচ অনুমোদন করবে না, যে সময়ে FPPA আরোপ করা হয়নি, যার ফলে রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। মানে ধরুন এই যে FPPCA যে চার্জটা হয়, সেই চার্জটা কোয়ার্টারলি হিসাব করা হয়। সেই হিসাবটা করে আমরা 3rd কোয়ার্টার হিসাব করেছি, হিসেব করে এটা 1 এপ্রিল থেকে লাগু করা হয়েছে। এই 2 মাসের যে এসছে, আমরা জুলাই মাসে এটা দেখিয়েছি, 2 মাসের যেটা এসছে এটাকে 2টো ইনস্টলমেন্টে ভাগ করা হয়েছে। এই যে সানডে যে আপনারা দেখছেন, সেটা হলো 2টো ইনস্টলমেন্টে ভাগ করা, এপ্রিল মাসের এবং মে মাসের বিলের যেটা এসছে। আপনি জুলাই মাসের এপ্রিল মে জুন তিনটাকে ভাগ করা হয়েছে, 2টো ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হয়েছে। আপনার এই 2টো ইনস্টলমেন্ট এই মাসের বিলে আসছে সানডে হিসাবে, পরের মাসের বিলেও আসবে সানডে হিসাবে। এর পরবর্তী মাস থেকে এটা আর আসছে না, অনলি FPPS চার্জ আসছে। প্রত্যেক কোয়ার্টারে এটা হিসেব করা হয়। নেক্সট আমরা আবার কোয়ার্টার, 3rd কোয়ার্টার, 4th কোয়ার্টারে আমরা হিসেব করব। এই হিসেব করার পরে যদি আমাদের কম হয়, তাহলে আমরা আবার এটা কমিয়ে এটা পাস অন করবো। এটা অ্যাকচুয়ালি পাস অন করা কনজিউমারের মধ্যে। আর যেহেতু এটা রেগুলেটরি কমিশনের ম্যান্ডেট, এটা আমরা করতে আমরা বাধ্য। हालांकि बिजली बिल बढ़ने से पहले विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और उपभोक्ताओं से उचित सहमति लेने का प्रबंधन है, लेकिन बिजली निगम के अधिकारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसकी कोई पालना क्यों नहीं की। बिजली बिल में अचानक 77 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी करने से पहले आयोग ने उपभोक्ताओं की राय जानने की कोई पहल नहीं की। आम लोगों का आरोप है कि बिजली बिल में लगभग 30% की बढ़ोतरी करके उन पर बड़ा बोझ डाल दिया गया है। 77 पैसे प्रति यूनिट बढ़े हुए बिल की गणना में उपभोक्ताओं के बीच अस्पष्टता बनी हुई है, क्योंकि बढ़ा हुआ बिल वास्तविक बिल से कहीं अधिक है। पहले जिन उपभोक्ताओं को 1000 रुपए देना पड़ता था, उनके बिल में 300 या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका बिजली निगम के अधिकारी कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाए। बिजली दरों में लगभग 30% की बढ़ोतरी के बावजूद राज्य के आम लोग त्रिपुरा विद्युत निगम द्वारा सेवा प्रदान करने में की गई सक्रियता में प्रतिशत वृद्धि को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पिछले कुछ महीनों से शाबरूम की सड़क की हालत बेहद खराब है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की लापरवाही के कारण शाबरूम की सड़क मौत का जाल बन चुकी है। पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद से रोड के किनारे गड्ढे के कारण वाहन चालकों को हर पल खतरे का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को राशन की दुकान से चावल ले जा रही एक गाड़ी का अन्य ऑटो को पास देते समय एक्सीडेंट हो गया। आम लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन अब इस बारे में चुप्पी कब तोड़ेगी। এটা কোন রাস্তা? এটা তো সাবরুম থেকে বৈষ্ণবপুর যাওয়ার রোড। এটা কোন জায়গা? এটা তো হচ্ছে আপনার মানিকগড় সুমনিগড়ে আর কি। আচ্ছা, তো কি হয়েছে এখানে? এখানে তো রাস্তাটি তো অনেকদিন খারাপ হয়ে রয়েছে, যে দাবাইছে গাড়ি চলাচল করতে যে একটা কষ্ট, যে একটা পরিশানি। তখন আমি তো সাইড লয়ে আইতে তো দেখছি কত বড় একটা দুর্ঘটনার তো লক্ষণ করে যেতাম, আমার পাও ব্যথা এটা। এই রাস্তাটা একদম পুরো খারাপ করে রাখছে, পুরো একদম পুরো রোডটারই পুরো কাজ করার দরকার।
এটাতে কি সাইডে কি ওই ড্রেন করার ফলে হ্যাঁ একদম ড্রেন আছে এখানে একটা এই মাঝে ফাইট বোয়ানোর পরেই পুরো রাস্তাটি একদম পুরো গেছে একদম কোনো একদম চলাচল করতে বহুত কষ্ট এই জায়গাটা তো আর বেশি গেছে। TYF ने TRBT अध्यक्ष को एक डेपुटेशन सौंप कर 4 मांगे रखी है, जिसमें साल में 2 बार टेट एग्जाम आयोजित कराने की मांग भी शामिल है। TYF ने शुक्रवार को टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपकर साल में 2 बार टेट परीक्षा आयोजित करने, 2021 के बाद STGT, STPGT परीक्षाएं फिर से शुरू करने, कॉकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट और अब टेट परीक्षाओं में जनजातीय छात्रों के लिए 50% कट ऑफ अंक लागू करने की मांग की। संगठन के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने आज यह डेपुटेशन सौंपा। विगत दिने टेट परीक्षा प्राय 2 বার করে হতো, কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কিছুদিন ধরে আমাদের রাজ্যে এই টেট পরীক্ষা যে 2 বার করে নেওয়া সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে আমাদের 2 নম্বর দাবি, খুব গুরুত্বপূর্ণ দাবি, আমাদের রাজ্যের STGT, STPGT যে পরীক্ষা সেটা 2022-21 সালের পর প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা জানি না কেন এই যে পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা চাই এই যে চেয়ারম্যান সাহেব নিশ্চয়ই এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখে নতুন করে আবার সেই পরীক্ষা চালু করবে। টেট এক্সামিনেশন আমাদের রাজ্যে প্রতি বছর হয়, কিন্তু আমরা দেখেছি গত 27শে এপ্রিল আমাদের রাজ্যের যখন টেট পরীক্ষা হয়, উপজাতি অংশের যে যুবক যুবতীরা পরীক্ষা দিয়েছে, তখন আমরা দেখতে পারলাম একটা প্যানিক ক্রিয়েট হয়েছে কি উপজাতি অংশের যুবক যুবতীদের জন্যে যে রোমান স্ক্রিপ্ট দেওয়া উচিত, ওইখানে পরীক্ষার জন্য সুবিধা করে দেওয়া উচিত, এখানের যে কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো বন্দোবস্তপনা করেনি। আমরা চাই রোমান স্ক্রিপ্টের বন্দোবস্ত এবং বাংলা স্ক্রিপ্টের বন্দোবস্ত উভয়ই যেমন থাকে আমাদের রাজ্যের যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে। তার পাশাপাশি আমরা TYF দাবি করছি আমাদের যে টেট পরীক্ষা যে হচ্ছে তার মাধ্যমে যে কাট অফ মার্ক অন্তত 50% কাট অফ মার্ক যেমন রাখে সরকার আপনারা STদের জন্য। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वर्तमान में 50,000 रिक्त पदों में से केवल 19,000 ही भरे गए हैं। इस संबंध में जनजातीय युवा महासंघ ने भी रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की है। 5 লাখ বেকার যুবতীরা মানে শিক্ষিত বেকার যুবতীরা হ্যান্য হয়ে ঘুরছে, তার ভিতরে প্রায় 50,000 শূন্য পদ আছে। আমরা বিগত দিনে দেখেছি সরকারের তরফ থেকে নানা রকমভাবে নানা ঘোষণা দেয়, কিন্তু চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরো উল্টো হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। আমরা বর্তমানে হালিমে আমরা দেখেছি কি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রায় চাকরি হয়েছে প্রায় 19,000 সামথিং চাকরি হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যের বেকার যুবতীরা যারা রয়েছে তারা করবে কি? চাকরির জন্য হ্যান্ড চাকরি বন্দোবস্ত করুক সরকার, আমরা চাইছি আমাদের এই। उल्लेखनीय है कि 2021 में कोविड महामारी के दौरान बंद की गई STGT और STPGT परीक्षाएं राज्य में आयोजित नहीं की गई है। कक्षा 9 और 11 के शिक्षकों की भर्ती के लिए STGT और STPGT परीक्षाएं बंद होने को लेकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों में भारी विरोध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मछली पकड़ते समय नाबालिग तालाब में डूब गई। घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के सिनाईहानी दास पारा में हुई। मृतक का नाम चिट्टा विषया बताया जा रहा है। खबर मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और तालाब से शव को निकालकर जीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से मृतक के परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। দেখি পুকুর ছিল নাকি? কি কারণে গেছিল পুকুরে? কতজন গেছে? এরপরে আপনারা কিভাবে খবর পাইছে? খবর ফায়ার সার্ভিস গেছে, তারপরে পাশে স্কুলে যাইতো, স্কুলে যাইতে পরে খবর দিছে, দৌড়ে আইছে কইছে তোমার ছেলে জলের নিচে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।